Kak roll. Kak. Kalau udah makan kayak gini. Camroll. Selamat siang Indonesia. Babe. Welcome to the Amateur Cooking Show. Dan hari ini kita mau bikin lasagna al forno. Itu kalau apa orang Sunda bikinnya lain. Tapi ini lasagna al forno. Jadi lasagna pakai daging. Lasagna kan ada macam-macam, ada yang pomodoro, which is just tomatoes, ada yang pesto, ada yang vegetarian. Kali ini kita bikin lasagna yang ada sama daging, ya. Yes. Dan tadi daging lupa baru dikeluarin dari kulkas. Sorry, maklum bumil sekarang jadi agak pelupa. Yes. 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 And we are amateurs, so Yes. It's- Please don't judge us. don't judge us. Kalau agak salah-salah dikit. So yeah, we'll just see how it goes. Aku juga masih pakai my buku resep, so I'm gonna refer to the recipe. Today, Rianti is the head chef and I am the sous chef. Pressure is on. Kamu bantuin aku ya, Bang? Pasti. Oke, so kita mulai dengan bahan-bahan ya. Nah, tahu nggak sebetulnya resep ini tuh membutuhkan bawang bombay. Tapi bawang bombay lagi susah banget di pasar and di supermarket. Why? Karena itu, you know Karena why si- guys? si Karena itu si tuh. itu yang lagi jadi masalah di seluruh dunia. But it's okay, we're gonna just wing it, ya. Will it taste different? It might, but it's still gonna be good, hopefully. Ini ada tomat yang harusnya cherry tomato, akhirnya jadi tomat biasa. Will it Terus, taste different? I don't know, babe. We're just gonna try, okay? Kita coba aja. So kita mulai, kita mau siung dulu bawang putihnya. So can you please turn it on? Oke guys, sekarang kita akan mulai dengan the tomato sauce, ya. So What are we gonna do? we are going to make it. First, we're gonna pour the extra virgin olive oil. Ini minyak zaitun yang extra virgin, dinyalain. Dan kalau aku tuh sukanya low and slow. Jadi apinya jangan terlalu besar, takutnya minyaknya kebakar jadi nggak enak. Ini sekarang di 5 ya? 5. So kita tunggu panas aja. It's very good for you. Siap. Berapa Olive lama? oil. Ya kita lihat aja sampai hangat. Yes, kita masukin bawang putihnya. You want me to take out in? That's okay. I can do it. Kalau yang satu lagi ini buat bechamel sauce-nya. Jadi ini nggak dipakai, yang dipakai udah Biar. dicincang. Alright, there. Oke. Langsung wangi, guys. It looks so good. So good. It smells so good. Ya. You smell it? Wangi. We love garlic. We love garlic, we love onion. Tapi juga sehat banget. It's a natural antibiotic or antiseptic, one of those. So tahu. Oke. Pasti. Ini kan namanya amateur cooking show. So even the information that we give It's amateur. could be or not be true. Ini udah. Oke, udah. ya? Now can you put the In there? yes. Okay. Ini daging cincang. Terus Diubek-ubek aja sampai coklat and fully cooked. Jadi aku sebenarnya kalau masak tuh nggak bisa diburu-buruin. I like to do it Orang slowly. Santai, orang Sunda itu santai. Santai. I like to Jadi enjoy the santai. process. Kalau Cash tuh sukanya yang cepat. Karena saya orang Batak. Nah ini daging cincangnya aku pakai yang tenderloin, tapi terserah mau pakai yang mana. Ini- Kalau menurut aku yang paling penting adalah bahan-bahannya harus yang berkualitas. Kalau bahan-bahannya berkualitas pasti rasanya akan lebih enak. Lebih enak. So try to Langsung, use ya. whatever you can get that's Kalau bahan yang nggak berkualitas kerasa. dan harus ditutup Dengan, dengan bumbu. By the way guys, berkualitas itu tidak harus selalu mahal ya. Yay. Oke guys, ini dagingnya udah matang. Masukin. Sekarang kita tuang tomato sauce-nya. Tomato sauce. Yum. Diaduk. Heatnya naikin. Ya, ke 6. naikin
Berapa lama kita? Sekitar 5-6 minutes. Oke. Ya, I don't know, I don't usually count. Okay. Tapi sekarang kita bisa tambahkan tomato paste. Nah, ini tomato paste tuh rasanya asam. Jadi terserah, ini sesuai selera masing-masing aja. Ini kita masukin. Okay, this is also the time for us to add the tomatoes. This is just to add like that kind of fresh Sweetness. component. Terus diaduk. Ada bedanya nggak Apa? kalau tomat biasa sama cherry tomatoes dari sisi The texture kalau cherry tomatoes kan dia masih utuh gitu kan. Yeah. Jadi kadang kalau nanti kita makan lasagnanya di sausnya tuh ada and it burns, you know. So Yes, it's that's just for the different. texture. Yes, jadi ini tunggu aja. Oke guys, ini kita lagi mau menambahkan Himalayan salt. Ini black pepper. Kita tambahkan sedikit. Terus kalau ada yang suka oregano juga bisa. I love oregano. Yeah, Can you we want? put some? Okay, we can put some oregano. Or We can. Oregano. The sauce has a little bit of oregano, but Cass wants more, so. Good? Just a little bit, yeah. Oregano. Very Italian. I love the smell. Oregano. Oregano for lasagna al forno. Al forno. Forno. Oh, al forno. Forno guys, jangan forno ya. Sundanese joke. Aduh. Oke guys, sekarang next stepnya adalah membuat saus bechamel. Yes. This is our second step. Tapi sebelumnya kita bisa memanaskan ovennya. Oke, jadi step pertama adalah menghangatkan susu murni. This is 300 ml. Belum, nanti dulu. Dituang, terus dinyalain. Biasanya aku pakai bawang bombay yang dipotong setengah, terus kayak ditusuk cengkeh. Tapi karena bawang bombay lagi nggak ada, guys, aku ganti dengan bawang putih. Ini ada cengkeh 3. So, ini tangannya akan bau sih guys, tapi kita tusuk gitu. It's much easier with the bawang bombay. Ditusuk, ya. Kalau ini bilang bawang bombay ya guys, this is like something I'm doing for the very first time. Ini supaya wangi. Apanya? Bombaynya? Iya. Sorry. Susunya. Oh, susunya. Susunya. Ini bukan daun salam ya. Nggak tahu namanya daun apa kalau bahasa Indonesia. But Google. it's a bay leaf. Bay leaf. Itu aja. Put it in. Actually, I'm gonna put 2. Why? Because it says 2. Okay. Right, 2 bay leaves. Soalnya bechamel sauce is a savory sauce. Ini saus yang cenderung asin, jadi kita bikin susunya lebih gurih. Creamy and yummy. Ini bagus buat diet. Just kidding. Stir it, you bring to a boil. Jadi kita tunggu sampai ngagolak kalau kata orang Sunda. Oke guys, ini susunya sudah ngagolak alias mendidih alias sudah boiling. Jadi sudah bisa kita angkat, kita saring. Soalnya kan ini ada bekas-bekas daun, cengkeh dan lain-lain. Alright. Dan ini kita biarkan sampai sedikit cooling down. A few moments later. Oke guys, we're back. Susunya udah sedikit cooling down sedikit. Next stepnya adalah we have to heat the butter. So we melt the butter.
melted. Ini belum nyala loh. Nggak apa-apa, ini masih panas soalnya itu kan. Tuh, masih panas. So we melt the butter. Let it. As I said, it's a very slow dish. Slow. Tapi enaknya this lasagna tuh bisa dibikin misalnya hari ini, terus masukin kulkas kalau udah dingin, terus besoknya diangetin lagi di oven. Oke, udah. So, udah Udah cair. melted. Sekarang this is a very important step, harus hati-hati sekali. Kita akan mencampur terigunya. Still on low heat? Yeah, still very low heat. This is the flour and the butter. So you're gonna stir. I'm gonna pour. Okay. Stir with this. Yes. Or you can actually use it so it doesn't grate it. Yeah. Wooden spoon aja. You're right, babe. Pastikan tidak menggumpal. Jadi pelan-pelan aja. It's better if you have a friend. Jadi satu yang bisa menabur, satu bisa yang ngaduk. We're amateurs, but we're really experts. We're just pretending to be amateurs, guys. Kita hanya pura-pura. Sekolah. Di Cordon Bleu. Cordon Bleu. Jakarta. Gak ada. Ada, there's a lot of culinary schools. Not Cordon Bleu, yeah, not Cordon Bleu. Jakarta, They have one in enggak. Australia and France. Itu maksudnya, that's a joke. She doesn't get the joke. Jadinya seperti ini. Kemudian susu. Yeah, okay, keep stirring. We add it little by little. Nah, kita pelan-pelan tuang susunya. Oke guys, ini sudah jadi sangat creamy sekali. Ini terigunya, and the butter, and also susunya. Dan sekarang waktunya kita biarin tuh kan ini udah ngagolak lagi, it's boiling, sudah mendidih. Ya. Low heat lagi, dan dimatiin, dimatiin. Matiin, terus Lalu kita ditambahin cream supaya makin creamy. 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 Yeah. Don't forget to thank your sous chef for doing all this hard work. Yes. Pokoknya semuanya harus rata. Jangan sampai ada gumpalan. Oke, jadi sekarang kita mau tambahin pala yang sudah dihaluskan. Sudah dihaluskan, sorry Blanky. Dan kita juga udah nuker pancinya supaya nggak panas. Tuker sama tetangga. Ayo deh. Sorry. Nah, palanya terserah. Tergantung Selera selera. masing-masing. And then this is black pepper, guys. Ini bechamel sauce tuh udah kayak gini, tapi we're gonna make it into a cheese bechamel sauce. Jadi we're gonna elevate it. Kids Cheese it. So, ini nggak ada apinya ya guys. Ini cuman panas doang. Ini cheese-nya, it's about 70 grams of cheddar cheese. Tapi sisain dikit ya buat ditaburin di atas lasagna-nya. Nah, ini mozzarella. Oke. Cheesy. Again, sisain ya buat nanti di atas lasagna-nya. Yum.
Oke, sekarang waktunya kita coba. Dari tadi kayaknya kamu yang masak ya, Lang? So he's not actually the sous chef. Aduh. Okay, we try it. I'll try it too. It's so good. Wow, it's really garlicky. Ternyata pakai bawang putih itu membuat very garlicky and savory. What do you think? Dia lagi mikir, guys. Agak lama ya. Enggak. No. I think it was pepper. Okay, pepper, salt, A little bit. salt. Ini siapa sih yang head chef? Tukeran. We can heat it up a bit if you want it to be more melty. Ya boleh ya, Ya, dikit ya. kita ini. Okay, now it's time to assemble our lasagna. Siap. Jadi ini udah dibikin duluan tadi pastanya ya, sudah direbus lasagna sheets. I've just used the instant one, Pre-packed. the pre-packed one. Dan sekali lagi, this is the amateur cooking show, jadi it's more rustic. I like rustic. I like rustic too. Oke, untuk lapisan pertama kita tuang saus tomat daging. Terus ini kita harus kira-kirain aja, jangan sampai di layer kedua udah habis. Yeah. Cause that has happened to me before. Ini berapa layer? Dua. Ya. Two. Just two. And then on the top, It's cheese. Okay. It's pasta and then it's cheese. Okay. Next step, bechamel. Cheese bechamel. Would you like to do the honors? So we go. Nah, ini kalau bechamel sausnya kebanyakan, jangan dipakai semua. Just conserve it. You can make a cannelloni or whatever it is that you want to make. Can you hold it for me, Yeah, yeah. please? Sorry. Berat, eh? Okay, there. Can you hold it closer? Tuh. Jadi kadang-kadang kan orang mau abisin nih, jadinya malah terlalu mah. Tuh. Yeah. It's enough. Yes. Next layer. Put it in. Tekan-tekan. Rata. Okay. So good, guys. I'm so hungry. Assembled our lasagna. Sekarang tinggal dimasukin ke oven di 190 derajat Celcius selama 30 menit. Tapi dicek aja terus ya, kalau misalnya atasnya udah agak kebakar, then you can take it out. Soalnya semuanya udah masak actually. Kayak ini Okay. cuma kayak menghangatkan aja. Baking. Baking it.
guys, jadi sekarang kita lagi nunggu lasagnanya baking, kira-kira 30 menit. Sambil nunggu kita mau menjawab pertanyaan kalian, soalnya banyak banget, there's so many questions. Thank you so much for your questions and your wishes, so we'll answer them now. Okay, first question. Oke, Kak mau nanya di luar konteks ini, apa yang buat kakak yakin sampai akhirnya yakin Kak Kes jodohmu? Oh, apakah? Apa ya? I just felt like he was my best friend. Jadi dari awal kita ketemu langsung ngerasa nyaman, terus langsung ngerasa kayak udah kenal lama banget. So Rasa apa? ngerasa itu lah. Di dalam dada. No, jadi that's how I felt. Kayak kita like I don't know, we're like best friends. Terus apa ya, sense of humornya sama, Iya. value-nya juga sama. Terus Don't look at me. I don't know, ya pokoknya I don't know. I felt like he's my best friend and he's still my best friend sampai sekarang. Cie. Nah, oke, alarm sudah berbunyi. It's Siap. time to take out our lasagna Let me kettle. get- 30 menit, guys. Woohoo, looks good. Yummy. It smells really Smells good. so good. Dan yang paling asik tuh kalau misalnya nggak habis, tinggal ditutup, masukin kulkas. Bisa Terus berapa bisa- hari? Ya, sebetulnya kalau di kulkas tuh bisa ya 3 to 5 days, tapi pasti akan habis. Oke, next question. Yes. Kak, apa benar kalau belum hamil belum jadi wanita seutuhnya? Saya sudah 3 tahun nikah tapi belum hamil juga. Wow, itu juga apa ya? Aku juga sempat mengalami apa ya, Feeling pergulatan batin seperti itu. Misalnya, apakah kalau misalnya aku nggak bisa punya anak, apakah itu artinya aku bukan wanita yang sempurna? And I really think, me personally, I had to get over that feeling gitu. Jadi aku balik lagi kayak kita kan ciptaan Tuhan dan God doesn't make mistakes kan, Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. So kita ini harus menaruh value kita bukan di perkataan orang lain, but in how God sees us gitu. Iya. Jadi aku ngerasa berkat ini datang justru waktu aku sudah menerima keadaan. Iya. Ya udah, kita cuma berdua aja. And also remember, feelings come and go, but it doesn't mean that's who you are. Yes, exactly. So sometimes you shouldn't listen to your feelings. Yes. It's true. Gitu. Jadi tetap semangat ya. Yes, semangat. You know, life is great Life either is way. beautiful. Either way, yeah. Hi Kak Kes and Rick, how do you stay patient and positive when things are going wrong? Okay, you want to answer that? How do I stay positive? I can only go back to prayer sih. Yeah. Karena di saat titik terendah, you start realizing yang none of this matters. Yeah. Nggak ada yang how do you say it? Sebetulnya semua ini tuh banyak hal yang hampa sebetulnya. Benar. It's not really the essence of anything. Kayaknya Benar. kayak kadang tuh our own desires, our own ego itu tidak ada artinya sebetulnya. Yeah, I and the think only yeah. thing that matters, for me, at my lowest point, itu adalah my relationship with God. Karena kalau gue nggak pegangan sama Tuhan, I probably be hopeless instead of hopeful. Yeah. And sepertinya kayak kita harus shift our focus untuk ke sesuatu yang filled with hope. Yeah. And that's in God That's alone. so true because nothing is permanent. Kayak kita juga Nothing bisa is lihat kan permanent. the last Everything few is weeks temporary. ya in this world tiba-tiba kayak something happens, semuanya berubah drastis. Bener. Nothing matters. Everything, you Nothing know, matters. social, economic, political, everything can Status. change. Yeah, everything can change. Your career can change. Everything Yeah. can change. And I think your purpose in life is to be a blessing to other people. Yes. Jadi kita dalam hidup ini kita harus apa ya, fokus Jadi berkat. bagaimana kita bisa menjadi manfaat buat orang lain, and that's not easy because we have our own ambitions of Benar. course. Tapi aku juga percaya kita semua tuh dikasih talenta masing-masing yang very unique and specific, juga dikasih
challenge, tantangan yang beda-beda, Iya. dan semua itu bisa jadi manfaat untuk orang lain. Yes. Ya, bagaimana menikah sama orang Batak? So, racun nenggolan nih, that's what he says. So far it's been great, I guess. Like I love it. Tapi memang butuh adaptasi. Kalau aku kan budayanya Sunda, Jawa, Inggris, cenderung lebih apa ya, we're quieter, I think, you know, lebih slow. Kalau budaya Batak kan kadang lebih cenderung berapi-api. He's also very dominant. Kadang volume suaranya juga sedikit lebih keras. Jadi ada masa tegas. tegas. Dan tegas. Tapi I mean, for me I like it because Yeah. I've always liked dominant partners, so I think it works well for us. Ya, Yep. Horas, mau lihat ya bang? Mohon tips and sharing menghadapi trimester pertama yang parah, gimana kakak melewatinya? So, oke, tips menghadapi first trimester yang parah. Pasrah Yeah, there's dan nothing you berserah. can do, right? Iya, there's nothing you can do karena aku diajak ngobrol aja beneran nggak nyambung. Dia ngomongin apa, ngomongin kerjaan, ngomongin apa. I'm like, I don't know what you're talking about, ya kan? Iya, Sampai oh ya, dan seat belt, kalau pakai seat belt tuh nggak enak banget. Iya. Akhirnya aku diajarin sama temen aku gimana cara pakai seat belt buat bumil. Jadi yang dipasang Iya, tuh iya. strap ininya aja, yang ininya nggak kepasang. Terus naik mobil aja mual, kalau Iya. dia misalnya ngerem atau dia yang biasanya nggak masalah, nggak enak. Kasur yang tadinya nyaman banget jadi nggak enak. Iya. So, It was, apa ya? yeah, lumayan adjustment sih. so just be easy with yourself. Apa ya, sayangi diri sendiri. Mau apa ya diturutin aja, manjain Iya. diri. Imagine that you're your own best friend. Benar. Terus, thankfully it's really helpful if you have a helpful husband. Jadi, so I was lucky selama kayak trimester pertama Cass cukup helpful lah gitu. Yeah. Mijitin malam-malam dan lain-lain. Thank you. Thank you. Oke. Resep romantis? Apa ya? Resep romantis. Apa ya? Dia sih lebih romantis. Aku kan Yeah. bintangnya Virgo, he's a Gemini. So, Aku lebih kayak serious. A little bit of oregano. Mozzarella. Babe, stop. Romantis. Resepnya obviously gue karena dia. Karena aku cenderung lebih kaku. Iya. I don't really, I'm not so romantic, but I like being romanced. Yes. Resepnya apa ya? Apa? I don't know. What's your secret? Good communication. Yes. Itu sih. Yes. Openness and good communication. And, Being able to talk about everything. 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 Penting banget. It really stimulates the brain and the relationship. Yes. And I think sharing a sense a sense of humor. A sense of humor. Jadi selera humor yang sama itu membantu Iya, ya. iya. Because we do laugh at the same Iya, things, iya. you know. Yang kadang orang nggak ngerti. Pernah berantem nggak? Wah, nggak pernah. Kita tidak pernah berantem. Pastinya dong, pastinya. Maksudnya we do argue. Nggak ada pasangan yang sempurna. You know, there is Iya. no such thing as a perfect couple, as a perfect family. Everybody has something they have to Yes. work on. But the truth is, I'm really grateful. Kayak aku sama Cass tuh nggak pernah berantem lebih dari 24 hours. Ya, in the almost 10 years we've been married. Dan kayaknya kuncinya adalah itu komunikasi. Jadi mungkin karena Cass orangnya komunikatif, so dia selalu memaksakan untuk kalau misalnya kita lagi ada masalah untuk dibicarakan. Jangan, kalau aku kan cenderung kayak diem, I'm an introvert. Kalau dia kan, okay, let's talk about it. Akhirnya itu sangat membantu. Yeah, it's a good way to always find a solution. Yes. Solusi.
good, babe. Looks good. Makan, mari kita So makan. cheesy and yummy. Damn, Yeah, this is amazing. it's so good. I wish you can feel what I feel. That's like my motto or something. I wish you could taste what I taste. I wish you can taste what I taste. This is so good, guys. Bisa untuk But for sekeluarga, bisa dikasih ke tetangga, and this can last a few days. Really good. Good job. Thank you to chef yang menjadi main chef. Yep, And so good. Bye guys, thank you for watching.